Kesuludanku, anukano bu kewe gambar nes tini kuangan muyuna, bang opod koyo, nah tumimpun to kaya. Nga andaman, bang korangau kono keke nu gitar. Balikono gambar ona papululi, nah selamat makinongau sambil mensiaw nu gambar. Gambar kaido, sekaitu ya timpun wanua, winal nu kinaringan. Ada po ongo labu, ongo kulos, ongo rat, kakayuan, matonurunat, gini-ginis, kakal po atuang, day po osay. Ia iri, kinaringan na kiway. Sa dilalam nu gambar itu no, pinenangan nu kinaringan, saka tago anawaw na sa umpakwanan nes dilanggawa. Gambar kedua, buk itu no Alkitab. Mungkiat sa Alkitab kinaringan mo tangar sa toko. Alkitab patuturan suat sa kinaringan penuhan niya sa toko. Asyanan kinaringan sa toko. Alkitab magtudok sa toko ang ano ko agama supaya kiawi ang labu miyaw. Gambar katalo. Minamahal kinaringan no kiawi giniginis no kakayuan kulakulos. Mengin kinaringan supaya kiawi ang nga miyaw asanang. Kiawi winal nu kinaringan nga warang sabana. Kinaringan nga minamalat nu labu, minamal kinaringan nu labu su kapangipatan nu kiawi winal niya. Gambar keempat. Kusay pertama ngarannya si Adam, wanay pertama ngarannya si Hawa. Si Adam si Hawa miyaw osanang sakabun ini ngaranano taman Eden. Pinatangar kinaringan nu ikod kau pangakan nu buak. Angkiat sa ida pun itu, buah angkiat sa pun sendiang buli muya akanon. Bang day ko may nupantudukan kuno, kuman kukaw, ka kinaringan. Nga may natiri, minangakal sa si Adam si Hawa. Minangakan si Adam si Hawa, nubuwa ni pagas nu kinaringan eri. Si Adam si Hawa, day minay nupantudukan nu kinaringan, sa nasirari. Minamal nasira nu kesalaan, sa dilalam nu gambar B, asyaw toko, si Adam si Hawa sinusub pelew kiat sa taman Eden sa minamal na sirano dusa. Jadi inukum na sirano kinaringan. Nga minamal po na nasira kasayri asyana na kinaringan sa nasira. Nang janji kinaringan no pauntiba so nuatu no manak no kawiyawan kadapat mangampun no dusa nasira. Gambar kelima. Labu minangkuyot nululubak ono ngaran si Cain. Si Cain na po anak ni Adam. Si Cain minangoray-ray sa si Habil tao din niya. Linubak ni Cain si Habil sampai minatay. Si Cain minamal nudusa. Si Adam si Hawa bayat minamal nudusa. Kiawi keturunan niya Adam ni Hawa nga minamalak nudusa. Aku ko kiawi minamalak nudusa. Gambar ke-6. Labu keturunan ni Adam medled makin rumai. Nga way pa ida kayuan labu banabana percaya sekinaringan. Ngaran niya Sinu. Sinu nu kinaringan Sinu pamal nu kapal maya. No pada pa alud na mamal minaswa sana Sinu keluarga niyari sa alud na. Sinu nga minangingola no labu sendiang. Nga day nasira mengin sa day nasira paimbananu ukuman nasira nu kinaringan. Gambar katuro. Nakaso pa Sinu keluarga niya risaludi minuran sana nu asampu sampai nakalani numayo. Kiawi bulud nga nalalamano sungay. Labu suang iri mengin may kapal ninu nga day nasira dapat sa kinunci nu kinaringan pintu nu aludiri. Kiawi labu sa dilabus nu aludiri binatay nolosod sa day nasira paimbananu kinaringan. Sinu keluarga niyari miniaw sa Sinu percaya bana-bana nu kinaringan. Gambar kawalo. Si Abraham apa keturunan ninu, si Abraham paimbananu kinaringan. Minangajanji kinaringan nu bahwa si Abraham si Sarah sawan niya kadapat nu anak. Atoya panasira sebana, si Abraham si Sarah nakadapat nu anak kusay. Anak nasira ono iningaranan sa si Isak. Nabojanji kinaringano bahwa kaya sa keturunan ni Isak
Kalaga ida labu menak nu kawiyawan kedapat mengampun nu dosa nu labu. Dosaku dosa muyu. Gambar kasiway. Gambar itu na asyaw toko ida labu pinuntiba kiat sabulud ngaran niya si Musa. Si Musa pay menanu kinaringan. Sino nu kinaringan si Musa pay ndakad sa timpak nu bulud. Sa timpak nu bulud iri napakayla kinaringan nu panuan niya sa si Musa. Sino nu kinaringan si Musa pabar nu panuan niya sa labu suang. Mengen kinaringan supaya kiawi labu mangawid nu panuan niya ono. Gambar ke-10. Kiawi penuh anu kinaringan si Musa nilukis tuy. Gambar E. Adang sumamba sa kulos atau sendiang nu barang. Gambar B. Paling alambat sa minggu insan sumedia ia semembayang sa kinaringan. Gambar C. Inyunakan mesti mengarumat nu ketetuaan niya. Gambar D. Adang mematay nu labu. Gambar I. Adang mengacau, adang mengin wene sendiang ke saumukan diri. Gambar F. Adang menakau, adang mengin nu barang nu labu sendiang. Gambar ke-10 amida. Masa nu guluri bang way ida labu memal nu dosa, menumbali iya ida nu dumba wala nu pengora supaya dosa niya augas. Nga kasyana dahito kaya sana menumbali nu dumba sa napon tiba ya kinaringan sa si Tuhan Yesus sa wanuatu nu manulong sa toko. Tuhan Yesus binatay sa dilanggaw nu kayu salib kaso pengora nu dosa toko. Binatay apa Tuhan Yesus minyaw iya kayong bago. Bangkayla kau nu bahawa kau kiawi kidusa percaya iya sa si Tuhan Yesus. Mengaku nu dosa-dosa muyu pasti Tuhan Yesus mengampun sa kau. Gambar ke-10 Ano man muyu peka cerita ni Adam ni Hawa. Si Adam si Hawa minamal nu dosa. Sinusub na sira palayu kaya sa taman Eden. Masa eri nabojanji kinaringanu paun tiba ida labu monak nu kawiyawan kedapat mengampun nu dosa na sira. Oleh dapat sebana way ida runat susu anu kinaringan linumaga sa ida way nay ngaran si Maryam. Susu anu kinaringan eri minutangarnu bahawa atad nu kinaringan memal sa si Maryam mamantian nu ida labu kusay. Anak ka eri su manak nu kawiyawan dijanji nu kinaringan. Anak eri iningaranan sa si Yesus. Iya yasu kedapat mengugas nu dosa kiawi labu sa wanuatu. Su anu kinaringan eri nga napakailaya sa dilalam nu upian nu pegang ni Maryam ngaran niya si Yusuf. Gambar ke-10 Kira-kira seway na wulan ida awi sewan taga gambar E nakapuana ka si Maryam nu ida lalayng kusay. Sewan gambar B awi ya eri susu anu kinaringan linumaga sa ida kumpulan mga jaga nu domba. Susu anu kinaringan eri minutangar sa ito. Awi itu monak nu kawiyawan dijanji nu kinaringan na kalahira. Ngaran niya si Yesus. Si Yesus sasu kedapat mengugas nu dosa muyu. Mga jaga nu domba eri nga sinumamba sa si Yesus. Gambar ke-10 Sa dalam gambar E, asyaw toko masih pa si Yesus dalayng umur niya 12 tahun. Menuturana iyo suat nu kinaringan sa ketua-ketua agama. Kiawi nailana ni Yesus sa iyo kaniri nga Tuhana. Di dalam gambar B, asyaw toko maya ya si Yesus. Mengajar iyo nu labu suang, way labu percaya, waya labu day percaya sa si Tuhan Yesus. Nga kinaringan pasiyaw sa toko bahawa si Yesus ono kinaringan ama niya sa surga mengin supaya percaya toko bana-bana sa si Tuhan Yesus. Gambar ke-15 Tuhan Yesus maya kuasa, lebih berkuasa kiat sekiawi mainat atau kiawi jin-jin. Sewan gambar E, kedapat si Yesus pakalat nu labu balaw. Sewan gambar B, kedapat si Yesus pawiyaw nu labu matay. Sewan gambar C, kedapat si Yesus mempanaw sa kulit nu sungay.
Gambar 16. Yesus dadan memal no warong. Yesus ada dosa. Petuturan si Yesus suat nu kinaringan omon tuduk supaya percaya toko benar-benar nu kinaringan. Peterang si Yesus nu bahawa kiawit labu kiwai dosa. Asuang labu day mengaku nu nasira kiwai dosa. Jadi minungot nasira, tinangkap nasira si Tuhan Yesus, linubak nasira Tuhan Yesus, dinuraan sinaruru. Ngak daya lumawan Tuhan Yesus. Nakura sudah lumawan Tuhan Yesus. Sedilalam nu kepatayan niya ono, minananggung nu dosa nu labu. Gambar ke-10 turu. Tuhan Yesus akan sinik saya. Tuhan Yesus nipaku sekayu salib. Nga ama niya sa surga pakai lanu kepatian ni Tuhan Yesus ono pengora nu dosa toko. Tuhan Yesus minananggung nu dosa muyu dosaku sampai ia minatay. Bang mengaku toko nu dosa toko sa Tuhan Yesus, dosa toko ogas. Mengin kau ka percaya sa Tuhan Yesus? Gambar 18. Minatay apa Tuhan Yesus sa salib, nilabang sana nu unaw na ni Tuhan Yesus bangkay niyari. Sa dilalam nu ida uang nu watu, tinutob sana uang iri nu watu maya. Kataloro nati, si Maryam unaw na niyari minyan sa labang ni Tuhan Yesus, nga ada dui bangkay niyari. Ira suway susuan nu kinaringan, pinutangar susuan nu kinaringan iri. Miniawa si Yesus kay bago, sampai kasyana miawa Tuhan Yesus. Bang semembayang teko sa iyo, orang ngawa ni Tuhan Yesus. Gambar ke-10 siway. Miniawa pa Tuhan Yesus kay bago, aswang labo kasyaw sa iyo, amo tangatangar sa iyo. Si Tomas unaw na ni Tuhan Yesus minutangar. Bang day ko po asyaw baya nupako sa langan niyari, day paso paimbananu bahawa miniaw iya kay bago, ka si Tomas. Dinumaga sana Tuhan Yesus sa si Tomas, ang pasyaw nubaya nupako sa langan niyari. Siyawan gambar ito na. Baro na paimbana si Tomas, nubahawa miniaw kay bago si Tuhan Yesus sa nasiyawan niya. Nga maingin Tuhan Yesus supaya tako pun paimbanaya, pudi pa na day tako nakasiyaw. Gambar 20. 40 runat kaat nu kinawiyawan ni Tuhan Yesus, minangawit iya nu unaw na niyari sa ida bulod, ka iya. Kasya na muli ako sa surga. Kapanawa ko ya pa, arus ka patuturan sa kiawi labu, nu bahawa baya ako sinalib, mananggong nu ukuman nu dusa na sira. Kiawi labu paimbana sa ako, dusa niya ogas, kadapat iya mida sa ako, magaldu sa surga. Nasiyaw na sira, nakakata Tuhan Yesus sa surga. Dua kayuan sesu anu kinaringan minut tangar nu unaw na ni Tuhan Yesus. Ida runat lumoga ya kaimbago si Tuhan Yesus, mengalap nu kiawit labu, paimbana sa iya, awitan muli sa surga. Nangin ko ka paimbana nu Tuhan Yesus, supaya kadapat miyan sa surga? Gambar 20 amida. Salib pandam sa toko nu kawarang ni Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada dosa. Mengin iya siksaan matay sinalib supaya kadapat iya menanggung nu dosa toko. Dosa muyu dosaku. Minatay pa Tuhan Yesus, iya nga miniaw kay bago. Kasanono dadan iya menulung nulabu paimbana sa iya. Bang mengaku toko nu dosa toko, paimbana sa Tuhan Yesus, maka dosa toko ogas kadapat toko mido sa Tuhan Yesus sa surga. Gambar 22. Minutangar Tuhan Yesus nu way dua lalan ola lalan opodok. Kiawit labu opodok po naya sa lalan olaba. Lalan itu no mian sa apoy day dapat memoda. Bang ida kayuan labu paimbana sa Tuhan Yesus, omay no panuan niya, minda iya kiat selalan maya selalan opodok. Lalan opodok ono mian sa kawiyawan sa ama toko sa surga. Mengin kau ka paimbana sa Tuhan Yesus? Bang mengin kau matangar sa Tuhan Yesus kasi ito. Tuhan Yesus, mengaku aku nu bahawa aku kiway dosa. Paimbana aku nu bahawa Tuhan Yesus minatay sa dilanggaw nu kayo salib,
menanggung dosa-dosaku. Tuhan Yesus, ampuna aku, ugasi aku, supaya kedapat aku magal sama-sama Kau ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bang bana-bana kau mendengar kesair sa Tuhan Yesus, kau alap nu anak-anak nu kinaringan, kinaringan alap mayuno amo. Gambar 23. Bang paimbana toko nu bahwa Tuhan Yesus minatoy menanggung nu dosa toko, maka dosa toko ogas, inawat toko abarisi kiat sa dosa. Bang abarisi ya inawat toko, kedapat toko mamau nu kinaringan ono, ama toko itu no anak-anak nu kinaringan. Asyanan kinaringan nu kiawi bangsa nu lobo sawanuatu. Sa dilalam nu gambar itu no, asyaw toko Tuhan Yesus menerima nu kiawi lobo pembana sa iyo. Ama niya sa surga mengin supaya kau aku pembana nu Tuhan Yesus. Kayo may toko sa Tuhan. Tuhan o mamiyaso, toko kayo may toko sa Tuhan. Ailan mo walay palak no Tuhan. Ailan mo walay palak no Tuhan. Ailan mo walay palak no Tuhan. Iriya atot o barisi. Kayo may toko sa Tuhan. Tuhan o mamiyaso, toko kayo may toko sa Tuhan. Ailan mo walay palak no Tuhan. Ailan mo walay palak no Tuhan. Ailan mo walay palak no Tuhan. Iriya atad abarisi. Gambar 24. Di dalam nu gambar itu no asyaw toko matanga-tangar Tuhan Yesus nu idolabu guru agama ngarannya si Nikodemus. Patarang Tuhan Yesus nu bahwa kedapat toko mian sa surga mesti inawat toko abarisi muslim nu awagu. Atau danu kinaringan suka dapat mangurub nu inawat toko nu awagu. Toko kandiri day kedapat sebab toko kidusa. Bang mengaku toko nu way dusa toko, pembana nu Tuhan Yesus suka dapat mengugas nu dusa toko, atau nu kinaringan mangurub nu inawat toko menjadi awagu. Si Nikodemus minangaku nu way dusa niya, na paimbana nu si Yesus sasu menak nu kawiyawan kedapat mengugas nu dusa niya. Anu kau kasakau, mengaku kau kanu kiway dusa moyo? Gambar 25. Minati apa Tuhan Yesus sinalib, aminaw iya kaimbago. Minuimpog sana una-una ni Tuhan Yesus sinmambayang sama-sama kasaasyaw toko sa dilalam no gambar itu. Milok po, sumuntiba iya atat no kinaringan na sanasira, amanak sanasira no kuasa, mamal no ano panuan ni Tuhan Yesus. Atat no kinaringan ono manabang manaka no kabasagan no inawan no sira. Atat no kinaringan manabang sanasira mangorati no tinangaran no kinaringan. Mamal no ano kasanang no kinaringan. Mengin kau ka menerima no atat no kinaringan? Bang mengin kau, napaimbana kau ya pa no Tuhan Yesus, no si Yesus sa so manak no kawiyawan sa kau, paimbana kau ya no bahwa Tuhan Yesus na pauntiba no atat no kinaringan, magal sa kayawan mo yu. Gambar 26. Bang day taka pa paimbana sa Tuhan Yesus, taka ito na kasalabu mempanaw sa katuangan, dadan tokoh oratin niyo dadan tokoh mamal nudusa, sa ada manulong sa tokoh, amday tokoh ailan ang anu ko agama. Bang paimbana tokoh ya pa sa Tuhan Yesus, tokoh ito na kasalabu mempanaw sa anawaw, sabab atad no kinaringan, atad ni Yesus dadan manulong sa tokoh,
ang mga nawaw no kawiyawan toko no tinangaran no kinaringan. Gambar 23. Labu Kristian mesti miyaw may no tinangaran no kinaringan. Alkitab no tangarno labu Kristian day boleh mangacaw, day boleh mualod, day boleh manakaw, day boleh sumamba sa mainat atau lumag. Gambar 28. Pinanguano labu Kristian mesti miyaw may sa tinangaran no kinaringan. Kusay mesti mangawarang no waynay pun mesti mangarumat no kusay. Kidua-dua ono mesti mutabang ano no karaja. Kidua-dua ono nga mesti mamaryara no anak na sira mantudok suat sa Tuhan Yesus. Gambar 20 siway. Kinaringan manu manabang no labong Kristian supaya mangawarang no labo mangalad saya. Sa dilalam gambar E, asyaw toko dua kayawan mualod nga kasiyana minuwarang kayong bago. Gambar B, asyaw toko idalabo minanulong no labo bangsa sendiang mangalad no bangsa niya. Labo Kristian subay mamal no awarang sa kiawi labo labo mangaray sa iyo. Gambar 30. Sa dilalam no gambar E tuna asyaw toko dua labo minangampu no ajimat burun si wakan-wakan no ilmu. Labo Kristian suma buli sumamba makitulong no kinaringan selalam no ngaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus maya kuasa kaya cabalian watu ajimat lumag. Gambar 30 amida. Sa dilalam no gambar ito no asyaw toko idalabo sinarungan no mainat. Kiawi tali rantai pinangong kasaya no naukat sa mainat sa dalam no labo eri abasag sabana. Sinusub ni Tuhan Yesus mainat eri palew kiat sa labo eri na palian. Inulay mainat eri kiat sa labo eri sa Tuhan Yesus maya kuasa ke mainat. Ada nga sumamba sa mainat. Bang saruruan kau no mainat makitulong no kinaringan sa dilalam no ngaran Tuhan Yesus. Gambar 32. Tuhan maingin ang labo Kristian miyaw med sa tinangaran niya. Sa dilalam no gambar ito na asyaw toko idakayuan labo pinakay no mainat. Manak no sin asuang kumot ang barang-barang wakon supaya labo iri day med sa tinangaran no kinaringan. Tapi labo Kristian eri day maingin no barang eri. Maingin iyo med sa Tuhan Yesus. Gambar 33. Sa dilalam no gambar ito na asyaw toko idakayuan amulok asuang winal no dusa. No pada iya no sin asuang kiat sa amat niyari no mangacaw musambilan mampanaw diya ituay sa kainginan winawan niya. Nawi iya pa sin niyari ono na niyari nga minangalayo sa iya. Minanasal iya, minululi iya sa amat niyari. Minakyampun iya, pag-aasyanan amat niyari sa iya, ampunan na dusa niyari. Inalapa iya kayong bago. Bang mamal, toko panudusa, toko nga mesti manasal. Meluli sa Tuhan, mengaku nudo sa toko sa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus asyanan sa toko. Tuhan Yesus mengampun nudo sa toko. Gambar 34. Kiawi labo marasakita. Bang sumakit kau, sumambayang sa Tuhan Yesus. Makitak supaya Tuhan manabang sa kau. Ada nga makitabang sa balian intawa lumag. Tuhan Yesus maya kuasa kiat sa kiawi kaimbanan takasilaydi. Gambar 35. Bangway ida kaywan labu paimbana sa Tuhan Yesus na patay, bangkay niya nilabang nga atad niya kayan sa surga. Sa dusa niya naugasan ni Tuhan Yesus. Bang ida kaywan labu day paimbana sa Tuhan Yesus na patay, bangkay niya nilabang nga atad niya ukuman sa iya kidusa pa. Ano kasya na ang matay kau? Ano ka atad mo yu? Naugasa ka kiat sa dusa? Gambar 36.
Kiawi bagian nu kayuan tokoh way gegemaannya kendiri. Misalnya, mato mensiau, kebang mutangar mengokan. Bang ido bagian nu kayuan semakit, kiawi kayuan nga asakita. Tuhan petarang nu bahawa, kiawi lebu Kristian koso bagian nu ido kayuan, kiawi way kegemaan. Misalnya, mentuduk, menyanyi, mengapui, nya kiawi ono mesti walon nu suat Tuhan Yesus. Kiawi lebu Kristian mesti mewarong mutabang. Gambar 30 turu. Tuhan manu supaya kiawi lebu Kristian wimpug semembayang menyanyi sama-sama. Ida lebu bana-bana pembana Tuhan Yesus mentuduk suat Tuhan Yesus. Tuhan manu supaya tokoh pondam nu kepetiani Tuhan Yesus nu sama-sama mengokan sabat nuruti menginum sabat nu sungai nu anggur. Gambar 38. Tuhan Yesus no kauli ia sesurga nga idarunat lumega ia kaim bagu. Kelega ia pa ia kiawi lebu pembana sa ia kekata nia sesurga. Nga lebu de pembana sa Tuhan Yesus niogol ukuman sa lalam no apoy. Leka sedia kau yaka ang lumaga Tuhan Yesus kasana na. Gambar 30 siway. Randay mabuak tatason susulan. Siwan teko gambar itu. Kiat capun mengarap teko nebuak. Kiat selabu Kristian Tuhan Yesus mengarap nebuak. Rati nebuak onoyo mengawarong kesenangan winawa, ogan menabang, keimbanan, kebersihan winawa. Bang ida kayuan pembana sa Tuhan Yesus, mesti lebih po awarang kiat nuday pa iyo nakaterima nu Tuhan Yesus. Gambar 40. Tuhan Yesus manu supaya lebu Kristian patuturan suat sa iyo sa kiawi lebu. Isay-isay mengaku kiway dusa pembana nu Tuhan Yesus, maka dusa niya augas inawan niya usiliw no awagu. Sa dilalam no gambar itu, asyaw toka idalabu Kristian menangawait no pinanu ani Tuhan Yesus. Anu ka sa kau, mengin ko ka patuturan suat sa Tuhan Yesus sa labu sandiang? Mengin aku sumambat setuhan Yesus, mengin aku mensiau batanya. Malan aku mempanang sawanua sentaga, mengin aku sumamba sa Yesus. Mengin aku sumambat sa Tuhan Yesus, mengin aku mensiyaw batanya. Malan aku mempanang sawanua sentaga, mengin aku sumambat sa Yesus. Kawarangan kiat Tuhan, kawarangan kiat Tuhan, kawarangan kiat Tuhan, anaya kabasaganku. Bang mengin inawa awarang menyanyi, bang mengin inawa awarang menyanyi, bang mengin inawa awarang menyanyi, anaya keinginanku. Bang mengin inawa awarang mungkirum, bang mengin inawa awarang mungkirum,
awarang mungkirun, anaya keinginanku. Bang mengin inawa awarang muaya, bang mengin inawa awarang muaya, bang mengin inawa awarang muaya, anaya keinginanku. Syamba syamba Tuhan memaaf, syamba syamba Tuhan memaaf, syamba syamba Tuhan memaaf. Muka raja sebeluanu Tuhan, muka raja, aku muka raja, aku muka raja sebeluanu Tuhan Yesus muka raja, aku muka raja, aku muka raja sebeluanu Tuhan. Tuhan memaaf tudi aku, Tuhan memaaf tudi aku, Tuhan memaaf tudi aku. Muka raja sebeluanu Tuhan, muka raja, aku muka raja, aku muka raja sebeluanu Tuhan Yesus muka raja, aku muka raja, aku muka raja sebeluanu Tuhan. Matai mia gama Tuhan, matai mia gama setuhan, matai mia gama setuhan. Muka raja sebeluanu Tuhan, muka raja, aku muka raja, aku muka raja sebeluanu Tuhan Yesus muka raja, aku muka raja, aku muka raja sebeluanu Tuhan. Kaya may takasa Tuhan, Tuhan mamiyasa, taka kaya may takasa Tuhan. Ailanmu walay palaknu Tuhan, ailanmu walay palaknu Tuhan, ailanmu walay palaknu Tuhan. Iriya atat o barisi, kaya may takasa Tuhan, Tuhan mamiyasa, taka kaya may takasa Tuhan. Ailanmu walay palaknu Tuhan, ailanmu walay palaknu Tuhan, ailanmu walay palaknu Tuhan. Iriya atat abarisi,